हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ राधे राधे आपण मैंने केमिति अछंती मु भलरे नहीं कारण रिसेंटली मो आईर डेथ हो जाइए तापरे पुणी मोर देह खराब टिक अच्छे देखु मु आपन देखेबी कौन है तो आशा करुच्ची आपण मैंने भल थे खुशी थे आज दिनटी आपण मानी मंगलमय हो चलतु देखेबी मु कौन कर सांग मैंने माछ भाजुची एतिकी माछ भजा सरला एतिकी माछ भाजुची एटी भात बसुची एटी टमाटो पियाज काटिक रखी एटी मसला भी अच्छे आउ मुंड पीसटा अच्छी खाली भजा हम आउ गैसटा एक्चुअली आमर गैसटा आमर खराब हो जाइए नुआ गैसटा मु ऑर्डर करती अमेजन रु आसी जेहेतु मोर टे प्रोब्लेम अच्छी मेडिकल जीवार अच्छी तो आज जेहेतु वेडनेसडे फास्ट डे नुआ गैस चूल्हाटा निहाती आमिष हम से मु रखीदे तो यहाँ पूजा हम पूजा कर सारा पर जाकि रोषे करी आबे माछ भाजुची तरकारी कला बेला आपण मानक देखा आपण मानक देखा मोर कौन है चलते झाड़ू कर माने किसी भी कर माने बासन माज पानी झाड़ू कर लुगा चिपुड़ी पानी किसी भी कर बहुत पेन हो जाइली जड़े किम्स सार पाखक प्रत्युष्णा दास ना कौन एमती ना प्रत्येष्णु दास तो से डॉक्टर को देखली सी कहले जे करने आमर अल्ट्रासाउंड आ ब्लड केते टेस्ट है मोर हिमोग्लोबिन टी कम अच्छे बहुत कम अच्छे आउे हूँ टेस्ट कली जे तो सेठी किसी भी सीन आसलानी माने शो कलानी जे अल्ट्रासाउंड रे तापरे मोर जहाँ जड़े देखते डॉक्टर न्यूरोलोजी रे भुवनेश्वर कलिंग कलिंग नुहे हाँ कलिंग हॉस्पिटल बोधे कलिंग नुहे आमर कौन है हॉस्पिटलटा ना मन ना नीलांचल है नीलांचल देखते तो से डॉक्टर को मुझे देखेबी से आमर भाई जी मैंने मो देशपुर से नंबर कर देती बोधे आज काली तू कहलुनी करदे तो आम काली जीवु काली गले राति 9:30 देखू से राति 9:30 देखुं से दिनटा रहा पड़ो देखिए कौटी रही आपर दिन रिपोर्ट देखी आसबू से मन दुख बहुत रोच भल लगुनि देहटा माछ तरकारी कला बेला आपण देखिए माने मुझे को आज देखी माछ तरकार रेसिपी माने अदा रसुण पेस्ट रे प्रथम तेल पकई गरम होगापाई छाड़ी एबे तेजपत्र पकईली तेल गरम हो गला तापरे एबे पियाज पकेवा पियाजटा टिके हैला पर मु आलू पकेबी भाजीदेवी पियाज आमर ब्राउन कलर हो आसलानी मुझे आलू काटिक रखी तो आलूटा टिके भाजापी मुझे पियाज आगे भाजी था एमती भी कले चलो तो पियाज हो गला मुझे आलू पकई भाजी एमती प्रोसेस रे भी कले भल हम
କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପିଆଜଟା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଳୁକୁ ପକାଇ ନେବେ। ଆଳୁକୁ ପକାଇ କିଛି ସମୟ ଭାଜିଦେବେ। ଭାଜିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହା ପକାଇବେ। ଆଳୁ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, 5 ମିନିଟ୍ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ପକାଇବା। ଟମାଟୋକୁ ବି ଭାଜି ନେବା। ଟମାଟୋଟା ଟିକେ ନରମ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା। ଏଇ ଆଳୁ ଆଉ ଟମାଟୋ ପକାଇକି ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲେ ଜଲ୍ଦି ଭାଜି ହେଇଯିବ। ତ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ଟିକେ ଆଉ ଆମର ଜିରା ଟିକେ। ତ ତାକୁ ମସଲାଟାକୁ ପକାଇ ନେବା। ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିକି କରୁଛି ତ ଠିକସେ ହେଉନି। ତାପରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଆମର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଛି। ଆଡ଼୍ କରିବି। ଟିକେ ମସଲା ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ମସଲା କଷି ହେଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆମର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳାଇ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ସେତିକି ଲୁଣ ପକାଇବା। ପକାଇକି ଗୋଳାଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଢଙ୍କନକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଢଙ୍କନ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଆଳୁ ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ। ଆଳୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ମରିଗଲେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଗରମ ପାଣି ଏଇଠି କରିକି ରଖିଛି। ତ ପାଣିଟା ମରିଗଲେ ମାନେ ଟିକେ ପାଣି କମିଗଲେ ମସଲା ସବୁ ମାନେ ଆଳୁ ସହିତ ଲାଗିଗଲେ ପକାଇନେବି ପାଣି। ଆପଣ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ପକାଇବେ ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ପକାଇ ନେବା। ଆପଣ ଯେତିକି ଝୋଳ ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ଗରମ ପାଣି ମୁଁ ଦେଉଛି। ଗରମ ପାଣି ଦେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ରହିବ, ଜଲ୍ଦି ବି ଫୁଟିଯିବ। ଟିକେ ପତଳା ଝୋଳ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଉ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଛ ପକାଇ ସାରିକି ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଦେଖିଗଲାଣି। ଆମର ମାଛ ଝୋଳ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ମାଛ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ମାଛ ପକାଇଦେଲି। ଲାଷ୍ଟ ଗରମ ମସଲା ରଖିଛି, ତ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବି। ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ମାଛ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତରକାରୀ ପୁରା ଫୁଟିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ଗରମ ମସଲା ରଖିଥିଲି ପକାଇ ଦେଇକି ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍
बंद करदवा। परफेक्ट माछ तरकारी होगला। फाइनल लुक देखंतु। फाइनल लुक देखंतु। फाइनल लुक एमिति माछ तरकारी रोषे करंतु देखिबे केमती लागुची। थरे ट्राए करंतु। मु मो स्टाइल आज रोषे करछि। जदि आपण मानकु ए वीडियो भल लगता है ताले निहाती लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे। सब्सक्राइब करबा को जम्मा भी भूलिबेनी। बेल आइकन दबे देबे। मोर नुआ नुआ जो नोटिफिकेशन आपण मान पाखरे पहुँची जिवो। रहुची। नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। राधे राधे।